maravilloso. We're happy today because God is amazing and marvelous. ¿Quién se gozó en la vigilia que tuvimos el viernes? Who was here during our vigil on Friday? ¿Andan desvelados? Are you still tired? ¿No? ¿Están bien? You guys okay? ¿Aguantan unas 2 horas de predicación entonces? Are you going to handle another 2 hours of a sermon? ¿Sí? ¿Seguros? Porque vengo emocionado. Because I come here joyful today. No, no se crean. Hoy voy a predicar poquito. Today I'm only going to preach a little bit. Tenemos otras cositas que hacer. We have some other things to do Amén. today. ¿Ya estamos al aire? ¿Ya? Muy bien. Damos la bienvenida entonces también a los hermanos que nos ven por Facebook So we say hello to everyone watching us through Facebook y por YouTube. and YouTube. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. And I hope this gives you direction in your lives. Entonces, sin tanto preámbulo, vámonos a 2 de Corintios 12:7. So please join me in 2 Corinthians 12:7. Vámonos para allá rápidamente. ¿Todos traen Biblia? Does everyone have a Bible? Ya saben que me gusta que todos traigan Biblia. You know, I like that everyone has their own Bible. Nada de yo no traigo Biblia. Nothing of, oh, I can't read because I don't have one. Necesitamos la Biblia. Amén. We need the Bible. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Estamos? Okay, so we there? We're okay? Ok, este mensaje se llama Un mensajero de Satanás. Today's message is a messenger of Satan. Suena tenebroso. It sounds kind of scary, Pero vamos a leer la escritura para entender bien el contexto. but let's read the scripture first so we understand the context. Entonces dije 2 de Corintios 7, ¿verdad? So I said 2 Corinthians 7, correct? Entonces el apóstol Pablo está diciendo esto. So the apostle Paul this is what he's saying. 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedirme que me volviera orgulloso. So Paul says this in 12:7, or because of these surpassingly great revelations, therefore I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Entonces, aquí comienza nuestra predicación. So this is where we begin. Para impedir que Pablo se volviera orgulloso, se le mandó un mensajero de Satanás. So to stop Paul from being too conceited, he was sent a messenger of Satan. Un aguijón en su carne, It was like a thorn in his shoe. algo que lo atormentaba. It was something that tormented him. Pero, ¿quién es una persona orgullosa? But what kind of person is a person who's conceited? ¿Por qué se le dio a Pablo este mensajero del diablo? I mean, why was Paul given this messenger of Satan? ¿Se acuerdan que hace tiempo vimos que era ser orgulloso? Do you remember that some time ago we saw what it was like to be conceited? Entonces, para recordarles, vamos a ver qué es una persona orgullosa. So to remind you, we're going to see what is a conceited person. El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. So the conceited is those who think that have a high concept of themselves because they are confident that they know with certainty that they can do everything well and there's nothing that they can't do. Y entonces Pablo era un gran hombre de Dios, So Paul was this great man of the Lord. tenía visiones increíbles. He had amazing visions. En vez de usted tiene un sueñito ahí que soñó con ángeles y ya se siente súper espiritual. You know, sometimes you have a dream where an angel speaks to you and you feel like you're very spiritual. ¿No le ha pasado? Has that not happened? Soñé con la hermana Petronilia que andaba en pecado. I dreamt with Sister Barbara when she was in sin. Ya como que te sientes más espiritual de lo normal. And then you feel a little bit more spiritual, more spiritual than normal.
O tal vez tu esposo es muy inteligente y todo le sale bien al tipo. Or maybe your husband is very smart and everything works out for him. Y es un poquitico orgulloso, como alguien que no conozco, no voy a decir nombres. And he's a little bit conceited. I'm not going to say any names, just like someone I know. ¿Sí? ¿Le suena parecido? ¿No? Does ¿Nadie? that sound familiar to Tal vez, anyone? tal vez allá los hermanos de las redes. Maybe those who are watching. Entonces, este mensajero fue enviado para que esto no le pasara a Pablo, ¿cierto? So this messenger was sent so that wouldn't happen to Paul, right? Imagínate, ya hemos estudiado quién es Pablo, ¿no? So we've already studied who Paul is. ¿Cierto? Dice que en una ocasión fue transportado al tercer cielo. It said that on occasion he was transported to the third heaven. ¿Sí? Heaven. Alguien muy importante. Someone very important. Y se le fue enviado un mensajero de Satanás. And a messenger of Satan was sent to him. Ahora imagínate que te envíen a ti un mensajero de Satanás. So imagine someone sends you a messenger of God. Si a él se lo enviaron, que era más importante que nosotros, If he was a messenger that was way more important than us, en cierto contexto, in certain context, imagínate qué no harían contigo. imagine what they wouldn't do with you. Pero dice la palabra de Dios que este mensajero lo atormentaba. But the scripture says that this messenger tormented him. ¿Saben qué es un tormento? Do you know what a torment is? ¿Alguien se ha sentido atormentado alguna vez? Or has anyone felt torment in Sí. their lives? Bueno, para ilustrarlo un poquito más, But to emphasize on it a little bit more, un tormento puede ser descifrado o explicado como un castigo físico, mental, infligido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo, como una tortura. so to expand on it, a torment can be a punishment physically or mentally inflicted on a person with the means to the end to mortify them or to have them confess something. ¿Entendieron el punto? So do you understand the point? ¿Alguien ha sido atormentado de alguna manera así mentalmente? Has anyone been tormented in that kind of way mentally? Sí. Tal vez tu prima te atormenta, Or maybe your cousin torments you, te deja vivir. she lets you live. Ahora tengo una pregunta. So now I have a question. ¿Alguien sabe cuál es ese mensajero de Satanás en su vida? Do you guys know who the messenger of Satan is in your lives? ¿Alguien identifica que ha tenido algún mensajero de parte de Satanás? Can someone identify that they've had a messenger sent by Satan? Sí. Tal vez mi ex esposo, Maybe it's your ex-husband, mi esposa, your wife, pero ella no es un mensajero de Satanás, ella es un amor. but my wife isn't a messenger of Satan. She's a love. She's amazing. Pero para algunas personas lo es, ¿verdad? But for some people it is. Y entonces tú no te has preguntado y has dicho, si yo no estuviera peleando con este mensajero de Satanás, mi vida quizás sería perfecta. So have you ever asked yourself, if I wasn't dealing with this messenger of Satan, my life would be perfect? ¿Alguien ha pensado eso? Has anyone thought that? Si yo no tuviera este problema físico, sería perfecta o perfecto, If I didn't have this physical problem, I'd be perfect. ¿no? Por ejemplo, tal vez alguna mujer puede decir, si yo no estuviera peleando con este mensajero de Satanás, tal vez sería como las Kardashian. For example, a woman could say, well, if I wasn't physically fighting with this messenger of Satan, I could be like the Kardashians. Pero entonces vas y te miras al espejo y ves y que te pareces al barril del Chavo del Ocho. But then you go and you look at yourself in the mirror and you see Oscar the Grouch. ¿Sí entendieron el punto? Do you understand my point? Y entonces tu autoestima baja, So then your self-esteem lowers, tus ánimos desaparecen. your goals just kind of disappear. O para los hombres, quizás el mensajero de Satanás están peleando dicen, si yo no tuviera este problema, yo sería Brad Pitt. Or in a man's case, you say, if I wasn't fighting with this problem, I'd be like Brad Pitt. Así, güero, ojo azul, pelo largo. You know, white, blue eyes, long hair. Serían perfectos, ¿no? You'd be perfect, right? Pero se ven en el espejo y se parecen a Shrek. But you look in the mirror and then you see Shrek. ¿No les ha pasado? Has that ever happened? A mí tal vez en unos 15 años más me vea así de lado en el espejo y
me parezca Shrek. For me, maybe in like 15 years, I'm going to turn to the mirror and then I'll see Shrek in the mirror. O para algunos, tal vez el mensajero de Satanás es tu suegra. Or for some, maybe it's your mother-in-law. Y le dicen, Dios, ya quítamela, Señor. And you say, Lord, take this woman away. ¿No les ha pasado? Has that ever happened? ¿Se acuerdan que el domingo pasado, cuando abrí el servicio, había dicho que ustedes han orado a Dios y decir, Señor, ya desaparece a mi marido, llévatelo, Señor, cámbiamelo, pero por otro? Remember last sermon, I started out with saying that you come up and you said, oh God, take my husband and just take him away and change him for another one. Pero ¿saben que no se los va a cambiar? But you know he's not going to change him. Quizá cambie su vida y su personalidad, Maybe he'll change his life and his personality, pero el marido no se los va a cambiar. but the man himself is not going to change. Ese tú lo escogiste y ahora te aguantas. He's the one you chose, so you're stuck with him now. O tal vez ese mensajero de Satanás es un vicio, drogas, alcohol. Or maybe the messenger of Satan, it could be vicious drugs or alcohol. ¿Estás luchando con las drogas o con el alcohol? Maybe you're fighting with addiction, Y ese puede ser un mensajero de Satanás. and that could be a messenger of Satan. O quizás peleas con pensamientos que no deberías de tener. Or maybe you're fighting with thoughts and feelings that you shouldn't have. No sé, las mujeres de pronto odian a su hermana, You know, women sometimes all of a sudden hate their sister a alguien de su trabajo. or someone from their job. O de pronto los caballeros probablemente desean a la mujer de su prójimo. Or maybe men desire their neighbor's girlfriend or wife. Pero hay un mensajero allí que siempre te está hablando, atormentando. But there's a messenger in there that's always talking to you and always tormenting you. ¿Alguien se siente identificado con alguno de estos mensajeros? Can anyone identify with some of these messengers that I have listed? O tal vez luchas con la pornografía, Or maybe you fight with pornography. You have a fight with pornography. o luchas con las telenovelas. Or you're fighting with soap operas. Dice, Señor, quiero leer la Biblia, pero está muy buena la novela. You say, God, I really do want to read the Bible, but you know it's getting really juicy. So, O aquí en Estados Unidos las series, or here in the United States, just like series. ¿no? ¿Nadie lucha con esas cosas? No one fights with these things. O tal vez tu mensajero de Satanás sea una enfermedad, llevas años enfermo. Or maybe your messenger is illness. You've spent years being ill. Tal vez sea el cáncer, el SIDA, la diabetes, Maybe it's cancer, diabetes, or AIDS. hipertensión. I'm sorry, what? Hipertensión. Es parte de la diabetes. Oh, it's or like type 2 diabetes. Sufres de ansiedad, Or maybe some anxiety, depresión, depression, tristeza. sadness. O tal vez el mensajero de Satanás puede ser la soledad. Or perhaps the messenger of Satan could be loneliness. Te sientes solo, te sientes sola. You feel alone. Todo está bien contento, estamos aquí, nos gozamos, pero llegas a tu casa y en la noche sientes que te abofetea en la cara. Because we're here, we're having a good time, we're enjoying ourselves with one another, and then you get home at night and you just feel loneliness. ¿Alguien se identifica con algo así? Can anyone identify with stuff like this? Entonces decimos, mi vida no es perfecta, So we say, my life isn't perfect, ¿cierto? correct? Si no luchara con eso, sería perfecto. Right? We say, if we didn't have to fight with this, we'd be perfect. Pero aún este hombre, este gran hombre de Dios, que Dios lo usaba para levantar iglesias, luchaba con un mensajero. But even this man who God used him to fight great battles fought with the messenger of Satan. La Biblia no dice, cuál era el mensajero de Satanás o cuál era el problema de Pablo. The Bible doesn't exactly state what the messenger of Satan was to Paul. Y muchos han especulado al respecto de qué es lo que le podría haber pasado. And a lot of people have speculated or like they've thought about what it is. Algunos estudiosos dicen que era un dolor de cabeza muy profundo. Some scholars say that it was a grieving headache that would never leave him. Otros que tenía problemas para caminar, tenía un pie más corto que el otro y caminaba así como medio chueco. Others say that he had kind of like a limp foot and he walked a little funny. Otros dicen que hablaba mal, que era como tipo tartamudo.
Others say that he didn't know how to talk. He had like a stutter. Y otros dicen que era un área en su vida que no había cambiado. And others say that it was an area in his life where he hadn't changed. Era algo escondido que él luchaba. It was something hidden that he had to fight with. Algún deseo mundano, Maybe some earthly desire. no lo sabemos. We really don't know. Otros dicen que era su carácter, Some others say that it was his character, era muy enojón. that he had short temper. ¿A alguien le ha pasado que se altera rápido? Has anyone had a short temper? Sí, yo creo y siempre lo he dicho, creo que ese mensajero mío es eso, tengo un temperamento muy feo. I've always said that was my messenger of saying, because I have a bad temper sometimes. Y mi esposa puede dar fe y legalidad. And my wife can give you a statement, Pero vamos luchando contra él. but we keep fighting, Y no hay que tratar que nos domine, que nos controle. and we have to try for them not to control us or take over. Entonces yo no sé qué es lo que le atormenta a usted, So I don't know what torments you, pero probablemente como Pablo, tal vez ustedes han venido a Dios but maybe like Paul, you have come before God, y tal vez le han dicho, Señor, quítame esto con lo que estoy luchando. and maybe you've said, Lord, take this away from me. Esto no me deja vivir. Cada día de mi vida estoy luchando y estoy luchando. Take this away from me because I can't live like this every day. I'm fighting and fighting. Y de pronto te encuentras como frenado, como detenido. Dices, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser feliz, pero este aguijón en mi carne no me deja ser feliz. And you say, and it stops you from serving the Lord and praising Him because you feel like you have a thorn in your foot. Y dices, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, yo quisiera hacer lo otro, pero mi carne no me deja. And you say, Lord, I want to do this, I want to do that for you, but my flesh won't let me. Me han dado ganas de levantarme en la madrugada y orar y decir, Señor, te pido por el pueblo, te pido por África, te pido por los pingüinos, te pido por todo mundo. And there's been times where I want to wake up at 3 in the morning and I want to pray for everything. I want to pray for the penguins, for Africa, for all these other countries. Y cada vez que te quieres levantar, quieres predicar o hacer algo para el reino de Dios, viene este mensajero Satanás y te dice, tú no puedes, tú estás enfermo. But every time you want to do something for Him, every time you want to preach, you want to open a service, this messenger of Satan comes and says, you can't do this, you're not good enough. Tú estás enferma, tú tienes muchos pecados. You're too ill, you have too many sins before you. ¿Cómo es posible que vas a hacer eso? And how is it possible that you're going to do this? O tú no estás casada o casado, Or maybe it's you're not married, o andas en adulterio, or maybe you're in adultery, o eres homosexual, or maybe you're homosexual, o eres un borracho, drogadicto, or maybe you're a drunk or a drug addict. o estás fea, estás gorda, o estás feo, You're ugly, you're fat, no sabes hablar, you don't know how to speak, o que eres indocumentado. or maybe you're undocumented, Y vienes y le dices al Señor, Señor, ayúdame con este problema. and you come before the Lord and you say, God, help me with this problem. Ayúdame, sáname y te sirvo. You say, help me, heal me, and I'll serve you. Yo he conocido un montón de personas que quieren primero que Dios las sane para servirlos. I've known tons of people who want to be healed before they serve God. Un montón de personas que dicen, mi hermano, deja cambio esta área de mi vida. Es que mira, como que me gusta un poco la cerveza y se ve mal que abra yo el servicio, que esté yo en la iglesia. They come before me, or they come before me and they say, you know what, I have this small issue with drinking. Let me just fix this because it looks bad if I go up there and open a service. Let me just fix this one part. Pero entonces si no tomas la medicina, ¿cómo piensas sanarte? But if you don't take the medicine, how do you expect to heal? La medicina es la palabra de Dios. Medicine is the word of God. La medicina es venir y servir a Dios. Medicine is coming and serving God. Tú tienes que ir y decirle al doctor, estoy enfermo, ayúdeme. You have to go to the doctors and say, doctor, help me. Pero cuando este mensajero de Satanás viene a nuestras vidas, But when this messenger of Satan comes into our lives, nos detiene y queremos sanar primero it stops us and we want to heal first y después ir al hospital. and then go to the hospital. ¿No tiene lógica o sí? There's no logic behind that. ¿Tiene lógica? Do you think it has any bit of logic? ¿Y sabían que a Pablo esto no lo detenía? And this didn't stop Paul at all.
No se sabe cuánto tiempo, si desde el principio que inició su ministerio Pablo tuvo este problema, It's not said that even since he started the ministry, he had this issue, pero eso no lo detuvo. but that didn't stop him. Él siguió He kept going y siguió. and kept going. Y llegaba todas las noches a su casa, And he went home every night y donde ya no había nadie, where there was no one, y luchaba con ese mensajero. and he fought with that messenger. ¿Te pasa algo así a ti? Something like that happened to you. Que llegas a tu casa y luchas con eso You come to your house and you have to keep fighting for something, y te atormenta. and it torments you. ¿A alguien le ha pasado? Has anyone happened? Fíjense, yo tengo un problema. Let Bueno, me, tengo muchos. well, let me tell you I have a problem. I have a lot, but let me tell you about this one. Yo tengo descolgado un hueso aquí en mi cadera I have a dislocated muscle in my hip, or a dislocated y hip, está casi chocando con el otro. and it's kind of hitting the other bone. Y en este momento duele. And in this very moment, it hurts, Y siempre me ha dolido. and it's always hurting Desde que nací. since I was born. Desde que tengo memoria, mi primer memoria es el dolor. Since I had my first memory is painful. Siempre está ahí todos los días. It's always there every day. Mi esposa es testigo también, da fe y legalidad. My wife can account for it. Los primeros años de mi vida sufrí mucho The first years of my life, I suffered a lot. porque era un niño, quería jugar fútbol, quería correr y no podía. Because I was a boy, I wanted to play football or run, and I couldn't. Tengo que tener mucho cuidado, si me caigo a lo mejor se quiebra el hueso descolgado y me quedo paralítico. I had to be very careful because if I run or tripped or something happened, I could just stay like paralytic. No me pudieron operar de pequeño por falta de los verdes I couldn't get operated as a child because I was missing some green, y ahora todavía me faltan verdes, and I'm still missing some green. pero como sea ya no se puede porque ya tengo unos añitos encima y es mejor que me quede así. But either way, operation's no good because I have a couple years with me, and it's better if we just stay this way. Pero el punto es que siempre está allí. But the point is that it's always there. Una vez fui a un evento de sanidad y milagros One time I went to an event of miracles, and like people were healed. había un hombre que Dios lo usaba, tocaba a la gente y la gente ¡pup! Sanaba. There was a man who just touched you, and boom, you were healed. Y entonces hizo llamado al altar, vengan todos los que están enfermos, tienen enfermedades, pasen que vamos a orar por ustedes. So they said, everyone with an illness, with a sickness, please come forward, and we're going to pray for you. Y ese día una de mis tantas madres adoptivas me llevó, yo era un adolescente. And one day, one of my surrogate mothers took me, and I was an adolescent. Pasamos al frente y el hombre oró por mí. We came up to the front, and the man started praying for me. Pero antes de que orara por mí, allá oró por un paralítico y ¡pum! Se levantó. But before he started praying for me, he started praying for a paralytic, and he Y was tenía healed. sus piernitas así como yo, así delgaditas, así chiquititas. And he had his legs like mine, all like chicken legs, all skinny. Él llevaba años sin caminar. And he had went years without walking. Llegó este hombre, oró por él y se levantó. And this man came, prayed for him, and he got up. Por ahí dicen que había una mujer que estaba gordita y oraron y se enflacó. No sé si sea cierto. They say that there was a woman there that was a little chubby. They prayed for her and she got skinny, but I'm not sure if it's true. Eso es un chiste. That was a joke. Y así iba orando por varias personas que se miraba que tenían un problema físico. And so he started praying for a lot of people there who looked like they had a physical problem. Y otros se caían al suelo. And others fell to the floor. Y yo decía, ya viene, ya viene, ya viene, va a orar por mí. And I would say, oh, he's coming to me. He's going to pray. He's coming. Yo estaba muy emocionado. Dije, este es el día, Dios me va a sanar. I was very excited. I said, this is the day that God is going to heal me. Llegó, oró por mí. He came. He prayed for me. Estaba ciego el hombre, le habían sacado los ojos. The man was blind. They had taken out his eyes. Tenía una historia muy, muy fea atrás. He had a very terrible backstory. Entonces alguien lo llevaba y le dice, este niño tiene este problema, ora por él. So a person would bring him to you and be like, oh, this guy has a problem, pray for him. Puso mi mano en mi cabecita, He put his hand on my head. oró por mí y no sentí nada. He prayed for me and I didn't feel a thing. Unos lloraban, se movían, sentían calor, caían al suelo, yo no sentí nada. Others, they would feel the hand and they would feel God and they would fall, and I just didn't feel anything. Me regresé a mi lugar So I went back to where I was sitting porque seguía sintiendo el dolor, no se había desaparecido. because I kept feeling the pain. It hadn't gone away. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me sanaste? And I would tell God, why didn't you hear me?
Y muchas veces he ido y orado, muchísimas, y he dicho, cuando me duele y no me puedo mover, And a lot of times I've cried and I've come before God when I can't even move. le digo, Señor, ya quítame este dolor. I say, Lord, please just take this pain away from me. Quiero servirte plenamente. I want to serve you purely. Quiero servirte bien, sin dolor, sin angustia, sin nada. I want to rightly serve you without pain, without any anguish. Y hace unos años atrás, 2 años creo, And about 2 years ago, el hermano Ernesto es testigo, our brother Ernesto is a witness to this. fuimos a un evento de varones a McCall, We went to an event in McCall where it was just guys, y llegó otro hombre de Dios, un apóstol, and another man of God came. He was an apostle, y también oró por sanidad. and he also prayed for miracles. Pero ese día pasó algo increíble. But that day, something incredible happened. Dios no me sanó, God didn't heal me. hizo algo mucho mejor. He did something way better. Hizo algo que le dijo a Pablo. He told me something that he had told Paul. Y el versículo 9 dice, And verse 9 says, cada vez que Pablo fue al Señor, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y yo ese día iba para que Dios me sanara. And I went there for God to heal me. Y me dice, mi gracia es mejor que sanar tu cuerpo. And he says, my grace is better than healing your body. Mi gracia es mejor que convencer a esa persona que te está haciendo daño. My grace is better than convincing that person that's tormenting you. Mi gracia es mejor que la soledad que tú sientes. My grace is bigger than the loneliness you feel. Dice, no necesitas nada más. You don't need anything else. Solo necesitas mi gracia, You just need my grace, mi presencia, my presence, mi amor. my love. No necesitas nada más. You don't need anything else. ¿Alguien necesita algo más? Does someone need something else? Y ese día entonces el Espíritu Santo de Dios me dijo, aunque tengas dolor And that day the Spirit of God told me, even though you have pain, y aunque venga ese mensajero de Satanás y diga, tú eres esto, tú eres aquello, tú no puedes, and even if that messenger of Satan came to me and o tú comes no to you calificas, and says, you can't do this, you're not good enough, you're not qualified, ¿sabes qué le puedes responder al mensajero de Satanás? you know what you can answer the messenger of Satan? Le puedes decir, Dios me dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. You can tell him, God's grace is perfect in my weakness. Que cuando me siento débil, That when I feel ill, pero me mantengo firme en Cristo Jesús, but I stay firm in my faith, aunque esté débil, soy fuerte, even when I'm weak, I am strong. porque el Espíritu de Dios actúa en mi vida. Because the power of God is acting in my life. Y aunque luches cada día, And even if you fight every single day, cada día vas a luchar tal vez con este mensajero de Satanás. every day you're going to fight with this messenger of Satan. Y de repente estás bien y te sientes contento y contenta. And all of a sudden you feel fine and you feel happy. Y de pronto, para que no te vuelvas orgulloso, And because he doesn't want you to be conceited, viene ese mensajero de Satanás that messenger of Satan comes back. y te dice, tú no puedes, tú estás mal. And he tells you, you can't do it, you're wrong. Y te sientes débil, And you feel weak again. te sientes apachurrado, quieres llorar. You feel squished, you want to cry. Pero esa no es una excusa But that's not an excuse para no entregarle tu vida a Jesús. to not give your life to Jesus. No es una excusa para no venir a la iglesia. It's not an excuse to not come to church. No es una excusa aunque señalen tu pecado, It's not an excuse for them to point out your sins, porque para Pablo no lo fue. because for Paul it wasn't. Y porque para mí no lo es, que aunque tengo la pata quebrada, And for me, it's not an excuse either for me who has a broken hip. no es una excusa para que yo esté aquí predicando. It's not an excuse for me to be here preaching. No es una excusa para que tú digas, me siento solo, estoy triste, estoy agobiado. It's not an excuse for you to say, I'm alone, I feel empty. Hay gente que habla mal de mí, hermano, ya no puedo. There's people who talk behind my back, you know, I can't do this anymore. Y tal vez nunca van a dejar de hablar mal de ti. And perhaps they'll never stop talking behind your back. Porque Pablo fue a Dios y le dijo, quítalo.
Because Paul went there and he said, take it away. Y yo creo que Dios le respondió, no, And I think God responded him, no. que no te es suficiente mi gracia, Is my grace not good enough for you? que no te es suficiente mi presencia, Is my presence not enough? no es suficiente eso. Is this really not enough for you? Si eso no es suficiente para nosotros, entonces no sé qué será suficiente. If that isn't enough for us, then I don't know what is. El día de ayer comentaba con el pastor Lloyd Yesterday I was talking to Pastor Lloyd de un joven que he hablado mucho. of a young man that I have always talked about. Voy a contar más resumida la historia. I'm going to tell the story. Perdón, más abierta. I'm going to summarize the story. Ese día mi esposa y yo íbamos a ir a la tienda a comprar comida. That day, me and my wife were going to go and get food. Fuimos a la tienda de la comida china, estaba cerrado. We went to go get Chinese food, but it was closed. Bueno, la segunda opción son las hamburguesas. So the second option was Burger King. Y fuimos a las hamburguesas. So we went to go eat. Al entrar había un joven recogiendo basura. And when we entered, there was a man on the side picking up trash. Y yo pasé, lo miré, pagué. I passed by, I saw him, I paid. Pero sentí algo en mi corazón que tenía que regresarme a hablar con él. But I felt something in my heart that said I had to come back to him. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, And when you start listening to the word of God, tú obedeces inmediatamente. you listen immediately. You know what he wants you to Tú do. sabes que no eres tú, And you know that it's not you porque tú no eres compasivo, because you're not porque tú no compassionate, tienes gracia. because you don't have grace. Pero cuando eres débil But when you're weak y la gracia de Dios entra en ti, and the grace of God enters, tú te haces fuerte. you become strong. Y entonces me di la vuelta y fui con este joven. So I turned around and I went to the man Y le picking digo, up trash. ¿qué necesitas? And I asked him what he needed. Tenía unos auriculares And he had some articles. rotos, feos. They were ripped, broken. Y me dice, te los vendo por $2. And he says, I'll sell these to you for $2. Y como se acuerdan, no tengo verdes. And as I said before, I don't have any green. Le dije, no traigo dinero, I told him, I don't have any cash. no tengo efectivo, pero puedo comprarte una hamburguesa. I don't have any cash, but I can still buy you a burger. Y dijo, no, no quiero comida, And he says, no, I'm not really looking for food. quiero dinero. I want money. Le digo, ¿para qué? And I asked him for what? Dice, te voy a ser honesto, para drogas, And he said, I'm going to be honest with you, I want drugs. para olvidarme de mi desgracia. To forget my miscarries. Y entonces me quedé allá afuera platicando con él. So I stayed outside speaking to him. Me contó toda su historia. He told me his whole story. Él fue a Oregon, para allá, para la costa, para Portland, creo. He had gone to the Oregon coast by Portland Un viaje con su esposa. to a trip with his wife. Solo él y su esposa tenían un viaje de matrimonio. Just him and his wife, I think it was their honeymoon. Pero cuando llegaron a Portland, But when they got to Portland, la mujer le dijo en el hotel, ya no te quiero, no quiero saber nada de ti, venimos a Portland porque tengo un amante y ahora él va a ser mi esposo y quiero que te vayas. and when they got to the hotel, the woman says, I don't love you anymore, I'm going to leave you. We came here because I have my boyfriend waiting for me. Él no supo qué hacer y se deprimió. He didn't know what to do, so he got depressed. Dice que se dio la vuelta, He said he turned right around, siguió caminando he kept walking, y caminó por 4 años. and he kept walking for 4 years. Usó drogas, usó alcohol, He started using drugs and alcohol. se prostituyó para conseguir dinero He prostituted himself to earn money y un montón de cosas bajas. and a bunch of other horrible things. Y llegó a Ontario. And then he came to Ontario. Ya tenía como 1 año y medio viviendo en un contenedor de basura. When he came to Ontario, he had already Y been living in a dice- trash can for a year and a half. La gente pasa alrededor de mí y parece que no existo. He said, people walk by me and it's like I don't even exist. Soy invisible. I'm invisible. Literalmente soy invisible. I'm literally invisible. Y si eres la primera persona que se para a hablar conmigo He said, you're the first person who stopped and talked to me en años. in years. Y eso me partía el corazón. And that broke my heart. Y dijo, recuerdo que era invierno, I remember in the winter, hacía un frío terrible. it was a terrible winter. Y él estaba durmiendo en un contenedor de basura.
and he was sleeping in a trash can. Y dice, hace 2 noches atrás quería suicidarme. And he said, a couple nights ago I tried to commit suicide. Y dice que en la basura se encontró una Biblia And he said that in the trash can he found a Bible. y comenzó a leerla. And so he started reading it. Y comenzó a leerla, tenía tiempo. And he started reading it because he had time. Y después de leer algunos capítulos, And after reading a couple of chapters, dice que se arrodilló ahí en el contenedor de basura it said that he knelt before the trash can y le dijo a Dios, and he told God, si tú existes, if you exist, ayúdame, help me. sácame de este lugar. Take me out of where I am. Ya no puedo vivir así. I can't live like this anymore. 3 días después, And 3 days after, aparecemos nosotros. me and my wife came by. ¿Ustedes creen que es una coincidencia? Do you think that was a coincidence? Y lo invitamos a la iglesia. And so we invited him to church. Ese domingo en la mañana, And that Sunday morning, algo me decía que me llevara a mi hijo Logan. something told me to bring my son Logan. Logan habla muchísimo. And Logan talks a lot. Lo subí al carro, I took him in the car, el muchacho se subió al carro and the man also came into the car. y Logan, como un detective, lo interrogó de pie a cabeza. And Logan, being the detective he is, he interrogated him from head to toe. Y ahí él dijo que tenía hijos. And in that, the man told him that he had kids. Tenía uno de 12, He had one 12, uno de 8 and another one that was 8, y uno de 4 años. and another one that was 4 years old. Y Logan le dijo, ¿qué? And Logan was so shocked. ¿Cómo es posible que dejaste a tus hijos? How is it possible that you could leave your children? Tus hijos te necesitan, le decía Logan. Your children need you. Y él comenzó a llorar. And he started crying. Yo iba callado. And I stayed quiet. Fuimos a la iglesia. And so we went to church. Literalmente las personas de la iglesia lo ignoraron. The people of the church literally ignored him. Era invisible He was invisible. y eso me partía el alma. And that broke my spirit. Porque, un indigente. Because it's like, oh, he doesn't seem clean. Let me just like go the other way. Una vez llegaron unas personas muy adineradas a la iglesia. One day, people with a lot of money came to church. ¿Y qué creen? And what do you know? Todos querían estar alrededor de ellos. Everyone wanted to be around them. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? And what can I help you? What do you need? Y el que tenía dinero dice, nada, de ti nada. And the people with money say, from you, nothing. I don't need anything. Pero la persona que realmente necesitaba la ayuda, nadie se le acercó. But the person who really needed help, no one decided to. Al final me acerqué al altar yo solo And so finally, I came to the altar myself, y me puse a orar, a pedirle a Dios por este muchacho. and I started praying for this man's life. De repente alguien me tocó la espalda y cuando me tocó la espalda yo comencé a llorar. And all of a sudden, someone touched my back. And when they touched my back, I started crying. Casualmente era este joven que estaba viviendo en la calle y empezó a orar por mí. And this man that was casually just living on the street started praying for Y me. fue una oración tan increíble que jamás había sentido. And it was a prayer so incredible that I've never felt before. Una oración tan pura. A prayer so innocent Al final del servicio dijo, ¿me prestas tu teléfono? that at the end of the service, he asked me if he could borrow my phone. Quiero hablarle a mi mamá. I want to talk to my mother. Hace años que no sé nada de ella. It's been years since I've known anything of her. Le habló a la mamá. And so he spoke to his mom. La mamá lloraba en el teléfono And the mom was just wailing on the phone. y decía, pensaba que estabas muerto. She said that she thought he was dead. Te hemos buscado por todos lados. They had been looking for him everywhere. Por favor, regresa. Please come back. Y él dijo, voy a regresar. And he said, I'm going to come back. Dijo, dame el número de mi exmujer, quiero hablar con mis niños. And he said, give me the phone number of my ex-wife. I want to talk to my kids. Le hablamos a ella. And so he talked to her. Ella muy amablemente le pasó a los niños. And she kindly passed the phone. Habló con el más grande, estaba enojado. She passed the phone to the eldest, and he was angry. No contestaba, solo decía, "Ujú, ujú". He didn't answer. All he would do is mumble and just be like, okay, okay. Habló con el segundo And he talked to the second. y le dice el segundo, ¿qué me vas a traer? And the second says, what are you going to bring me? ¿Qué me vas a regalar? What's your gift? Pero cuando llegó con el chiquitín, But when he finally spoke to the smallest one, eso fue terrible. it was terrible.
El chiquitín lloraba The small one just cried, y decía, te extraño. and he said, I miss you. ¿Cuándo vas a regresar? When are you going to come back? Y él lloraba. And he cried. Y todos llorábamos en el carro. And we were all just crying in the car. Y él le dijo, mañana voy a estar contigo. And he said, tomorrow I'm going to be with you. Mañana voy a estar contigo. He said, tomorrow I'm there. De pronto apareció una tía And soon enough, an aunt came by que vivía aquí en Nampa. that lived in Nampa. Vino por él, He came for him. lo subieron a un avión They got him on a plane. y al día siguiente él estaba con su bebé. And the second day, he was with his baby. ¿Y saben qué significa esto? And you know what that means? Eso significa la gracia de Dios. That is the grace of God. Eso es la gracia de Dios. That is the grace of God. Que un hombre estaba tirado en un contenedor de basura y oró a Dios, That a man was thrown in a trash can and he prayed to God. que lo había perdido todo, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía familia, no tenía esposa. That he had lost everything. He didn't have kids. He didn't have his wife. He didn't have a house. Pero cuando él vino y se rindió ante Dios y le dijo, quiero tu gracia, But when he came before God and knelt before him and said, I want your grace, la gracia de Dios vino hacia él. the grace of God came to him. Y lo más hermoso es que nos usó a nosotros. And the most beautiful thing is that he used us. Nosotros no somos nadie importante. We are no one important. Nosotros somos mensajeros de la gracia de Dios. We are merely messengers of the grace of God. Y ahorita probablemente él está luchando con las drogas, está luchando con el alcohol, And probably right at this moment, he's still fighting that battle with drugs and alcoholism. está luchando con ese mensajero de Satanás que tal vez le dice, dejaste a tus hijos por 4 años, no sirves para nada. He's probably fighting with the messenger of Satan that says, you left your kids for 4 years. You're nothing. Pero yo sé que ese hombre se acuerda que la gracia de Dios es todo lo que necesita para él salir adelante. But I'm sure that man remembers that all he needs is the grace of God to keep moving forward. Así que si tú luchas y peleas con algo, So if you're fighting and you're in a battle with something, haz como Pablo. be like Paul Dile, tu gracia me es suficiente. and tell him your grace is enough. Porque tu poder se perfecciona cuando yo soy débil. Because your power is perfect in my weakness. Cuando eres fuerte, no. Not when you're strong. Porque no vienes a la iglesia y dices, no necesito de Dios. Because you don't come to church, you don't say, I need God. Pero cuando eres débil, But when you're weak, te das cuenta que Dios es todopoderoso. you realize that God is all powerful. Te das cuenta que no puedes hacer nada You realize that you can't do anything sin su gracia. without His grace. Y este mensaje es para Kate Williams. And this message is for Kate Williams. Ella está ahorita en el hospital. She's in the hospital right now. Tuvo un accidente. She had an accident. Y yo te digo en el nombre de Jesús, porque sé que va a mirar la transmisión, And I tell you in the name of Jesus, because I know she's going to be watching, que la gracia de Dios es suficiente y por eso estás viva. that the grace of God is enough, and that's why you're alive. Y que su poder se perfecciona cuando te encuentras en esta situación. And His power becomes perfect when you're in weakness. No porque Dios quiera vernos débiles y tirados. It's not because God wants to see us weak and ill, Es porque de alguna forma quiere que reconozcamos que Él es todopoderoso. because in some way He wants us to recognize that He is all powerful, Y que sin Él no somos nada. and without Him we are nothing. Él es un Padre amoroso He's a loving Father que nos muestra su amor y su gracia. that shows us His love and His grace. Amén. Ha sido todo. Pónganse de pie, vamos a orar. Please stand, we're going to pray. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Damos gracias a los que nos ven a través de las redes. We're going to pray this afternoon, and we say thank you to everyone watching. Y que recuerden que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. And remember that the grace of God is everything we need, Y que el mensajero está ahí, and that the messenger is there, pero la gracia de Dios es más fuerte. but the grace of God is stronger. Amén. Amén. Vamos a orar.